Ayan, iPhone 14 Pro Max silver color 1 to 8 gig. NTC 1-year warranty. Wow, para siyang 15 Pro Max kasi ma'am. Ayan. Charan. Oo. Yan yung stock natin. Hirap pa na sir. Papa-LP ka na lang kaya. iPhone 14 Pro Max. Fully paid ni ma'am. Pangalawang bili na ni ma'am dito sa amin. Thank you ma'am. Thank you po. Ayan. Ano nga binili mo sa akin nakaraan ma'am? iPad Pro. iPad Pro no? 11 inch. Oo, doon pala. Yan, naalala ko. Bumili yan si ma'am ng iPad Pro. May mga kasama ka ma'am, di ba?